ଲୁଚିଛି ଲୁହ, ଦୁଃଖରେ ଅଛି ପୁଣି ସୁଖ, ହସରେ ଲୁଚିଛି ଲୁହ, ଦୁଃଖରେ ଅଛି ପୁଣି ସୁଖ, आशा भितरे निराशा, आशा भितरे निराशा, आनंद साथे शोक, राति पाहिले सकाळ आसे अंधार गले आलुओ हसे, राति पाहिले सकाळ आसे अंधार गले आलुओ हसे, सबुरी जीवन किछिटा भरा किछिटा खाली, ए तो चोरा बाली ए जे चोरा बाली, ए तो चोरा बाली ए जे चोरा बाली, ए तो चोरा बाली ए जे चोरा बाली, ए तो चोरा बाली ए जे चोरा बाली। अच्छा, आपण माने केबे एमती अवस्थार सामना करचंती? धरी नियंतु गोटे घंच जंगल भितरे आपण चलीचंती जे चलीचंती, रास्ता कुआड़े जानी नाहंती, कोठी पहुँचबे से कथा भी जानी नाहंती। बापा तांकर भाई भौणी मानकु मनिष करिवारे, भौणी मानकु बाहा दबारे सर्वसंत हो जाइथिले। ता छड़ा मु बीए परीक्षा दो दो बापा हार्ट अटैक रे चली गले। मार बहुत इच्छा थिला मु एमए पढ़तांती, कॉम्पिटिटिव देतांती, किंतु हे पालानी। बीए पास करी सर्टिफिकेट पाइला मात्रे चाकरी खोजिवा लागि गली। मीना वसीम सेतले बहुत छोट थिले। आउ ठीक सेतिक बेले सूर्य डूबी गला, अंधार माड़ी आसिला, हाथ पाहांतार जिनिस भी अदृश्य हो गला। कुआड़े जिबे आपण? आउ ठीक सेतिक बेले आलोकर क्षीण रेखाटीए खूब दूर रे छोटिया आशाटीए ही देखागला। कहतु तो कि समय जीवनटा कौन उज्जवल हो उठिब नहीं? हेई गला कौन हे गला? जानिछ सुमी, हमरो पुरी जिवा पई पैसार बंदोबस्त हेई गला। माने मोर एरियर बिल मिल जिवो। सत कहछ? एई देखो, बोऊ को ए एरियर बिल विषय रे किछि कहबनी। पैसा मिलले आमे जाई बुल दी आसीबा ना, कोन कहछ? मु ठाकुरन को सब बेले डाकुथिली, जा हो ठाकुर मो डाक सुनिछन। ठीक सेमती घटी जाइछि अरुण आउ सुहासिनी को जीवन रे। जेते बेले सबू आशा छाड़ी देइथिले सेमाने, मु भी स्वप्न देखुथिली। समुद्रर ढेउ आज को किछि दिन हैला मो देहरे बाड़ी हे जाउथिला। कोणार्कर मूर्ति सब मो स्वप्न रे जीवन नै मो आगरे नाची उठुथिले। छवि रे देखिथिबा जिंस सब मन भितरे साकार हे उठुथिला। तमे से स्वप्न को भांगी देला। सुमी, स्वप्न जेते शीघ्र संभव भांगी जिवा भल, कारण ताकू मूलधन करी भाभी हुई बंची हुई। सुमी, सेते बेले कल्पतरु सेई मिंजी मिंजी होई जळुथिबा आलुओटी परी किछि क्षण पई आउ थरे तांको जीवन को उल्लसित करदेले। निबुज कोठरी भितर को दलकाए चैती पवन पशि आसिला जेमिति। ताहले कल्पतरु बाबू पैसार बंदोबस्त करदेबे। हौ ताहले एथर बों को पचार। एने सोई जाओ, काली सकाळे पचारबी। हां हौ बो 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 मोटे जोतरा खोज देना। पान भागुची परा एटा खोज देना। टिके रा कोन हला कि रसीम? देखलो काई भाई पटी करछु? बो मो जोतरा खोज दोनी। बो पर पान भागुची, अपा कहबी जा। से मो कथा सुननी, से तेरे बॉय से चढ़ची। ए सुमी, सुमी कौन हैला? ए असीम रे जोताटा खोज देला, जा भाउजो कहबी जा। कौन ऑफिस बाचू? किरे कौन हला? किछि कहनु काई? कौन किछि कहबो? हाँ, मु कोन कहउतली कि ए कई दिन हबो आमे जण बाहर कुआडे जाइनु। भाउतली सुमी को नेई कौन सिनेमा जीबो? माने नहीं, तू ताको सिनेमा नहीं जा। बिचारी घर भीतर रही रही अणनिश्वासी हो गलानी। सुन अरुण, बढ़िया सिनेमाटे पड़ीची। तू बोहू आ पिला मानकु नहीं तू आज सिनेमा जा ना, कौन कहूचु? हाँ
ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ। ଏ ଶୁଣ ହଁ ତୁ ଛୁଟି ନେଇ ଚାଲି ଆସିବୁ। ହଁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେଡି କରି ରଖିଥିବି, ହଁ। ଡେରି କରିବୁନି। ନାଇଁ ହଁ? ହଁ ପୁରୀ ପୁରୀ ଆରେ ଗାଡ଼ି ରଖ ଗାଡ଼ି ରଖ ଗାଡ଼ି ରଖ ଓଲାନ୍ତୁ 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 ଏଇଟା କ'ଣ ପୁରୀ ଗାଡ଼ି ବୋର୍ଡ ମରାଇଛି ଦେଖିପାରୁନି ତ ଟାଇମ୍ ବସ୍ ମରାଇଛି ପଛରେ ପୁରୀ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଗାଁ ଓଲାନ୍ତୁ ଓଲାନ୍ତୁ नहीं ଓଲାନ୍ତୁ गोले छक କଥା କହୁନା କିଛି କାମ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ ସେଇଠି ବି ବାବୁଙ୍କର ଏଠିକି ଆଗମନ ଆଇସେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। ଯା ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ଆରେ ଦେଖ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ମତେ ଛିଞ୍ଚତ୍ର କଲାଣି ମୁଁ ଅଫିସର ବଡ ବାବୁ ମତେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ସ୍ତର କର୍ମଚାରୀ କରିସାରିଲାଣି ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଛାଡ଼ିବି ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଛାଡ଼ିବି ନାଇଁ ନାହିଁ। ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଗେଟ୍ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ହେଇଟି ମୁରୁଗା ଖୁସିଲା ଉଠୁ 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 ଏଥର ସଂକ୍ଷେପରେ ତୋର ବକ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ମତେ କହ ସମୟ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବଜାରରୁ ମାଛ ସରିଯିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଣିଦେବି। ଏ? ଯୋଉ ମାଛ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା। ଶେଉଳ ବାଳିଆ ରୋହି ଭାକୁର ଦଣ୍ଡିକିରି କେରାଣ୍ଡି ଯାହା କହିବେ ସବୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇବି ଆଜ୍ଞା। କହିଯା ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାଛ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହିଯା ଆଉ ସବୁଥିରୁ 50 ଗ୍ରାମ କରିକି ନେଇଆ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଗୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଛି ଛି ଥଟା କାଇଁ ଭାବିବି ଖୁସି ହେବି ଯେ ଅଫିସର ବଡ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଛ ଦେଇ କାମ କରେଇ ନେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆରେ ସେ ସବୁ ରାଜା ରାଜୁ ଆଉ ଜମିଦାର କମଳ ଚଳୁଥିଲା ଏବେ ଠନ ଠନ ମଦନ ଗୋପାଳ ମାନେ ମୋର ଭିଟାମିନ୍ ଏମ୍ ଦରକାର। ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ସାର୍। ମୋ ଟେଣ୍ଡରଟା ପାସ୍ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ପରେ ନୁହଁ ପୂର୍ବରୁ ପଇସା ଫେକ ତାମାସା ଦେଖो ଏକଥା ଶୁଣିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ଆଣିଛି ସାର୍। କେତେ 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 ଅଛି 2 3 4 ମୁଁ 5 ଆଣିଛି ଆଉ ଆଣିନି ଆଜ୍ଞା। ଚଳିବ ହେଲେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଏ ନେଇ ରହିଲା ସାର୍। ଆଉ ମୋ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଯିବ ତମେ ଯାଅ। ମୁଁ କେବେ ଆସିବି ସାର୍? ଓହୋ କହିଲି ପରା ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି କରେ ନାହିଁ ସବୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ୱେରେ ହବ ତମେ ଯାଅ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଥର ସାର୍ ନାଇରେ ତେଲ ଦେଇ ଶୋଇ ପଡିବ ଯାଅ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ହଁ ହେଲା ହେଲା ଉଠ 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 ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ ବୁଝିଲ ତମେ ଏଠି କିଛି ସମୟ ରହିଗଲେ ମୋ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପମ୍ପଚର ହେଇଯିବ। ନାଇଁ 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 ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ଯା 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 ଓହୋ ଆରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଇଏ ସିବିଆଇ ଫିବିଆଇ ହେଇଥିବ ହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏଇ ଗୁଣବନ୍ତ ଭାଇ ପାଇଁ କ'ଣ ମାଛ ଫାଛ ମଗିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ ବା ଏତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ସତ ସତିଆ ଟଙ୍କାଟି ନା ଜାଲି ଲୋଟ ବା ଯା ହଉ ମୋ ସ୍ନୋ ପାଉଡର ଲିପଷ୍ଟିକ ସବୁ ସରି ଯାଇଥିଲା ହେଇଟି ଆଜି ଆଣିଦବଟି। ହେଲେ ହେଲେ କ'ଣ ବା ମଣିଷ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ବେକାରିଆ ଲୋକ ହାତ ଧରିଲା ଯେ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତରସିଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବି। ହେଇଟି ଯଦି ଏମିତି ସବୁଦିନେ ଏମିତି ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସନ୍ତେ ନା ଆମର ସବୁ ଅଭାବ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତା ବା। ଇଏ ବୁଝିଲ ସବୁଦିନେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସିଲେ ମୁଁ କୋଉଦିନ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିବି ମାନେ ତମେ ସେ କଥା ବୁଝି ପାରିବନି ଡଲଣ ଭିତରକୁ ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି ଚାଲ ଚାଲ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବଚନ ଶ୍ରୀହରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନର ହରି ଶ୍ରୀହରି ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସହିତାୟ ଦ୍ୱାଦଶତାୟ ଦଶମାସ୍କନ୍ଦ ଜମଳାର୍ଜୁନେ ମୁଖ୍ୟ ନାମରେ 11 କିରେ ତୋର ଆଜି ଏତେ ଡେରି ହେଲା?
ऑफिस रु काम सारी आसला टे डेरी हो गला। एते टंका मेडिकल बिल मिली गला। पैसा तो मिल गला। एथरा बोऊ को कहबो कि तमे तो हला नंबर 1 डरकुरा। अच्छा बोऊ के एते डर काहे कि जे मु हेतले ना फटाफट कह दे थांती। ठीक अछि एथर ताल तमे बोऊ को कह दियो। ठीक अछि मु बोऊ को कह देबी। आमे चोरी करछे ना नारी करछे जे। हौ देखिबा काली मु एक कथा निश्चय बोऊ को कहबी। मोर कोन एति के साहस नहीं। कौन हैला? ओट्टो बोट्टो? हाँ ओट्टो ओट्टो कथा जानिछ? पुरी जीवा सहित ओट्टर संपर्क कौन जे? अछि ना गोटे देश रे जने राजा थे। ना बाबा ना तमर से राजा गप सुनिबा को मो पाखरे समान मु सेने चुली रे तरकारी बसैची। आरंभ करिछि जेतेबेले तुमको ही सुनिया पड़िबो। सुनो गोटे देश रे जने राजा थे। तांकर राज्य चिंता छड़ा अन्य कोनोसी जिंस रे चिंता करियो बेଳ नथिला। दिने से मंत्री डाकी कहले महामंत्री आदेश करंतु मणिमा ए राज्य चिंतारू मते टिके मुक्ति दियो। दिन राति 24 घंटा ए चिंता रे मुंड खाली घुरुची। एमिति गोटे लोक देख जे मते राज्य चिंतारू मुक्ति देई परिबो। यथाज्ञा मणिमा। मंत्री राज्य रे खबर प्रचार करथिले। एकथा सुनी बहुत विद्वान व्यक्ति माने आसिले। हेले राजांको चिंता केही दूर करि पालेनी। तांकर चिंता दिनकु दिन बढ़ी चलला सिना कमिला नाही। मो तरकारी अरे आरंभ करछि जेतोले शेषटा भी सुनी देकी चाओ। हौ सुना राजा एपरी खूब चिंतित रहउतले। दिने राजांको नापित राजांको दाढ़ी काटु काटु राजा कान रे कहिला मणिमा आपण आज्ञा केबे जीवन रे ओटो कथा चिंता करछंती? ओटो? हां आज्ञा ओटो से जंतुटी को देखिछंती आज्ञा? ता पिठरे गोटे कुजो थाए ता बेकुटा भारी लंबो। हाँ आज्ञा से मरुभूमि रहे। मूर्ख अरे मोर कौन किसी काम नहीं जे मो ओटो कथा चिंता करबी। कहिला कोन ना ओटो ओटो। हाँ आज्ञा ओटो। बुझिल ना प्रिय आम नापी तो कहूची मु कोडे ओटो कथा चिंता करबी। ओटो? अरे हाँ ओटो अरे मु गोटे राज्यर राजा मु कोडे ओटो कथा चिंता करबी। ओटो अरे जार पिठीरे गोटे एते बड़ कुज आ बेकटा लंबा हेई बाहरीची जे मरुभूमि रे वास करे। ओटो अरे ओटो कथा चिंता करबी मु। प्रणाम ग्रहण करंतु मणिमा। महामंत्री अरे मु कोडे ओटो कथा चिंता करबी। अरे मु गोटे राज्यर राजा राज्य कथा चिंता न करी ओटो कथा चिंता करबी। ओटो? हाँ ओटो नापिता मणिमा को मुंडे रे ओटो चिंता पुरे देची। अरे सते तो मु राज्य चिंता छाड़ी ओटो चिंता करूची नुए? हाँ मणिमा मु तो से अनुभव करूची। महामंत्री का मतरे मु मध्य एकमत महाराज। अरे डाको डाको से नापित को दियो पुरस्कार। अरे ए राज्यर विद्वान व्यक्ति माने जहा करि पारि नथिले सामान्य नापित हे से ताहा करि पारिची। मते राज्य चिंता से मुक्ति देई पारिची। जानतु ताको पुरस्कृत करंतु। यथाज्ञा मणिमा। बहु तरकारी पड़ी गेला ना कोन? आलू मो तरकारी। आज राजा को पोड़ा तरकारी खाया पड़ेगा। कौन हैला बहु? नहीं बो किछि नहीं। आहा बिचारी। कौन बिचारी? ए सब तमरी पाई। हाय रे मोर ओडिसार स्वर्ग पुरी तोर बहुत करामती। देखिबा मोरी पाई तमे पुरी जीव। मु आज बोऊ को कहबी। हौ ऑफिस रु फेरी देखिबा पुरी केते बाटो। हाँ हाँ देखिबा। अरे सुकुटा तू एते बळ जे सोइचु? हे सुकुटा दिन आसे 8टा बजलानी के लोक बाक आसले कोन भाबिबे? ओ कहि दो भेणे बे घर ना दिजा। ओहो चलंती विष्णु से माने
ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ ଆମର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟିବ କେମିତି? ମୋ ଫେସନ ତୋ ଖାଇବା ହବ କେମିତି କହିଲୁ? ଖାଇବା ଅପା ଅପା ଖାଇବା କାଇଁ ଦଲଦଲୁ ମୁଁ ଖାଇବି ବୁଝିଲୁ ଅପା। ଯୋଉ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଏ ଘରେ ପାଦ ଦେଲି ନା ସେଇ ଦିନଠୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆସିଲେ। ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ମୁଁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି କି ରେ? ହେଲେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆରେ ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ ଚାଲିଛି ନାଇଁ? ହଇଏ ଶୁଣୁଛ ନା ନାଇଁ ମ? ଓହୋ କାଇଁ କେମିତି ରଡି ଛାଡୁଛ କହିଲ କଣ ହେଇଛି? ବିଲେଇ ଆଖି ବୁଝି ବୁଝି ଦୁଧ ପିଉଛି। ନାଇଁ ତମେ କିଛି ଜାଣିନା। କୋଉ କଥା? ନାଇଁ ମୋ ଭେଣେଇ ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି ଏ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଇଁ କୋଉଠି? ଆହାହାହା, ତମେ କିଛି ଜାଣିନ। ମୁଁ ମାର୍କେଟିଂ କୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏ ଘରେ ରାସଲୀଳା ଚାଲିଛି ନାଇଁ? ଓହୋ ଡଲଣ କାହିଁ କେମିତି ଚଣ୍ଡୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରୁଛ କହିଲ? କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଆମର କଥା ତ ଏଇ ଗାଳିଆଙ୍କୁ ଭୁଲ ଭାଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡୀ ଭଳି ଲାଗିବି। କେତେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲା ମୋ ଭାଇ। ଶେଷରେ ବାପା ତ ୟାଙ୍କରି ହାତରେ ଛନ୍ଦି ଦେଲା ମୋ ଭାଇ। ହେଇଟି ପରା ମୋ ଭାଇ ଆସି ବସିଛି। ଆଜି ଚାହିଁଲେ ଆଜି ଚାଲିଯିବି। ସୁକୁଟା ଓହୋ ଥାଉ ଥାଉ ଲୋ ଅପା ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦେନା। ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ଚୁବେ ଆଉ ଫଟା ନା ଯୋଡି ପକା। ଅପା ଲୋ ମୋ ସଂସାର ଭାସିଗଲା ରେ ସୁକୁଟା। ହେ କପଟିଆ ଲୋକ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ରେ ସୁକୁଟା। ହେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଭାବିଥିଲି ହେଲେ ପ୍ରେମ ଚୋପ୍ରା ହେଇ ଗଲେ ରେ ସୁକୁଟା। ଆଇ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ? ଏ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଭାବିଥିଲି ହେଲେ ଏ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ରେ ସୁକୁଟା। ମୁଁ ତ ୟାକୁ ମନେ ମନେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାବୁଥିଲି। ଇଏ ତ ମତେ ଲଳିତା ପାୱାର ମିଳିଗଲା ରେ ସୁକୁଟା। ଇଏ ଭେଣେଇ ଭାଇ ତମେ କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ଆବେ ତୁ କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଅପା କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଅପା କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? କିଛି ଜାଣିନ? ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ କୋଉ ଅରଖିଟି ଆଣିକି ଘରେ ପୁରଉଛ? ମୋ ବାପା ଭାଇ କଣ ମରିଗଲେଣି କି? ହେଇଟି ପରା ମୋ ଭାଇ ଆସି ବସିଛି। ଆଜି ଚାହିଁଲେ ଆଜି ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ମୋର କଣ ଦୋଷ ରହିଲା? କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ? ମୁଁ ତ ତମ ଛଡା ଆଉ କୋଉ ଅରଖିତି ଆଣିକି ଏ ଘରେ ପୁରେଇ ନାହିଁ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ? କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ଏ ସୁକୁଟା ପୁରା ସାକ୍ଷୀ ଅଛି। ସିଏ ଯୋଉ ଦିନ ଏ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇ ଦିନ ଏ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ତମେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଡଲଣ। ତମେ ହଉଛ ମୋର ଇହ କାଳ ପର କାଳର ଦେବତା ଦେବୀ। ତମେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତମେ ମୋର ମାଧୁରୀ, ତମେ ମୋର ଶ୍ରୀଦେବୀ। ଇଏ ଶାଳକ ମିଥ୍ୟା ବଚନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୋ ପ୍ରତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। କେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ନଥିଲେ। ସତ୍ୟ 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ହଇରେ ସୁକୁଟା ତୁ ସତ କହିବୁ। ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ଏ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆସି ନଥିଲେ? ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି। ସେ ଦେବୀ ହଉ କି ଦାନବୀ ହଉ ଆସିଥିଲା ନା ନାଇଁ? ହଁ ଆସିଥିଲେ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରବାନ ଲୋକ ନାଁରେ କଳଙ୍କ ବଳୁଛୁ। ଆରେ ସୁକୁଟା ତୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ? କହ ସତ ସତ କହ। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିନି ହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଶୁଣିଛୁ? ହଁ କିଏ କହିଲା? ତୁ ପରା ସେଦିନ କହୁଥିଲୁ ଅପା। କୋଉ ଦିନ ବା? ଓ ତମେ ତାହେଲେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଜଳେଇଛ? କୁହ ଭଲକିରି କୁହ। ଓହୋ ଯୋଉ ଦିନ ସେ ଲୋକଟା ଆସି ଭେଣେଇ ଭାଇଙ୍କ ଗୋଡ ଧରି ଟଙ୍କାଟା ଥୋଇ ଦେଇ ଗଲାନି? ଆରେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ବେଲି କହନା ରେ ସୁକୁଟା। କିଏ ଶୁଣିଦବ? କହ ଭିଟାମିନ ଏମ୍। ହଁ ମ ତମ ସହରରେ ତାକୁ ଭିଟାମିନ ଏମ୍ ବୋଲି କହୁଛ, ଆମ ଗାଁରେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥା କହୁଥିଲି। ହଁ ଏଥର ଶୁଣିଲ ତ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ? ଭାଇଠୁ ବସି ବସି ବୁଝୁଥା ଶୁଣୁଥା। ମୁଁ ଯାଉଛି ସିଆଡେ। ହେଇଟି ଶୁଣ ବା। ଶୁଣୁଛ? ହଇରେ ଛତରା ତୁ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ କହିପାରିଲୁନି? ମୋ ଜୟ ଭଳି ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଦେଲି। ସେ ରାଗି କୁଆଡେ ଗଲେଣି? ଯାଏ ଦେଖେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଅପାଲୋ ମତେ ଭାରି ଭୋକ। ଚୁପ୍। ଆଣିଲୁ? ହଁ ଏଇ ପରିବା ନେ ଦେ। କଣ ପୁରୀ ଜଣା ହେଲା? ପୁରୀ? ନାଇଁ ବୋଉ
से पूरी कथा कहते तो सेई कथा पचारचंदी। तू तो मते कहिनु किछि नहीं ओहो से कथा वर्तमान नहीं राति रे हेले हबनी। चलो चलो तमर ऑफिस बेला हो जाउची चलो। अच्छा तमर एते व्यस्त हबार कोन अछि? काई मु तुमको मन पक दउथिल ना। देख मु दायित्व नेछि जेते बेले देखिबो तमे ऑफिस रु फेरबा भितरे मु बों को हां करे नेथिबी। मु तेने जाय बो एकुटिया कोन कर जाओ जाओ। अरुण पूरी खाइबा को इच्छा थिला ता पाई दिटा छाणी देइथिले हेइथांता। हां माने मते आ कोठी समय मिलला बो। हो राति रे कर देबू। हां निश्चय कर देबी। मीना को कहले मां को पचार दिया। हाँ मीना को कही ए मीना कौन भाउज तुमको आज मोर गोटे काम करने को हब। कौन भाउज एटा होची तमर आ मो भीतर कथा आउ काहाको कहबनी। मु काई का कहमो से असीमटा समस्त सामने फटर फटर होची। तुमको गोटे कथा कहबी बों को जे पचारि आसीबो। कौन कौन भाउज पचार देबी। तम भाई आ मु गोटे प्रोग्राम करिचु पूरी जीवा पाई। मु भी जीवी भाउज। बो चा ते बो कौन नहीं मु कौन कहतली कि चारे लुणा ठीक अछि। लूण नहीं 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 चीनी चीनी। ओह पीले कहबी रह। हाँ आपण पी की कहंतु। ठीक अछि ठीक अछि ठीक अछि ठीक अछि। किलो कौन है जी सबू भूल भाल हो जाउची। काई नहीं तो किछि गोटे हेइची कौन हेइची कहूनु। माने मु कौन कहतली कि कौन कहतलु कह। बो सिए कहथिले आमे दी जण भाउज 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 भारी भूख लागलानी खाए बड़ा ना। भाउज भारी भूख लागलानी। अरे रह से जीवनी तमे चल चल आमे बही रखी आछू। चल चल बही रखी आसिया जा जल्दी चली आस। हाँ हस हस जेमती निजे कहि परथिला। मु तो पालिनी हेले तम करामतीरा केते भी जणा पड़ी गला। भारी भाव खाउतलो देखिबो आज कहूची ना नहीं। मो कहि दे न थांदी कि खाली मीना और असी मासी दावसा देले ना नहले 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 कहि दिथां तो। हां देखि थां तमा कहि थांदी कि नहीं। 10टा रु 5टा 7 घंटा भीतर तो एक पद कथा कहि पाइलोनी कोन ना मु फटाफट कहि थांती। हाउ हेला आमे तो किछि करि पारलुनी हेले आज देखिबा। हौ आज रात डिनर खाइले बेले देखिबो मु केमती कहूची। हां देखिबा देखिबा तम करामती।